Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va passer à l'étude énergétique du pendule élastique horizontal. Premièrement, le travail de la force appliquée par un ressort. Considérons un ressort de longueur initiale et de constante de raideur K placé sur un plan horizontal comme indique la figure suivante. Très bien. La tension de ressort F n'est pas une force constante. Pour calculer le travail de la force F, on doit considérer le travail élémentaire de cette force. Donc, puisque la force, est-ce que tu trouves sixième, que tu as de la formule, donc le travail d'une force pendant le déplacement AB, pardon, est égal à quoi? Le produit scalaire entre F et AB. ولكن هاد اللوسين باش تخدم بها خاص F تكون كي دايره تكون فورس كونستانت. اوكي هنا الا رديتو البال في لي فيديو اللي فاتو كنا كتبنا بان اف يتيكال موان كا اكس اي. دونك اكس فاريابل، الوغ حتى اف غادي تكون فاريابل، الوغ اف ني با كونستانت. اوكي حنا غادي نتحايلوا على هاد المساله هادي، هي ني با كونستانت فاش فواحد التراجيكتوار طويل. حنا غادي ناخذوا داك التراجيكتوار اللي طويل غادي نقسموه دي ديبلاسمون élémentaires، donc des déplacements صغار. On considère le travail élémentaire de cette force. Alors il a dit déplacement élémentaire صغيره غادي يكون حتى le travail élémentaire. Très bien. Donc le travail élémentaire غادي نرمزوا له باش petit delta. Donc petit delta, pardon. Donc petit delta W de F. Donc هذا travail élémentaire sur un déplacement infiniment petit غادي ناخذوها هي dx. Donc vecteur dx صغيره. dx هي واحد le déplacement صغيره sur lequel nous considérons que la force est constante. Très bien. Alors, donc petit delta WF, donc le travail élémentaire, est égal à quoi pendant le déplacement AB? Donc, voit le produit scalaire entre quoi? Entre F et petit déplacement dx. Très bien, ok. Donc, F, donc la force F est égale à quoi? Il y a moins KXI. ياك fois produit scalaire dx شنو هي le module fois le vecteur unitaire i. donc هنا هاد l'expression نقدر نكتبو على شكل donc moins kx dx و i produit scalaire i. ok donc ça est égal à quoi? Ça est égal à kx dx. علاش؟ لان i produit scalaire i est égal à quoi? est égal à 1. شوف في الرياضيات هذه. alors le travail total دابا بغينا لو travail عندنا لو travail élémentaire هو هذا، انا بغينا لو travail total de la force F lorsque son point d'application se déplace du point A de l'abscisse XA à un point B d'abscisse XB et la somme des travaux élémentaires on l'obtient en utilisant le calcul intégral. alors le travail total pendant le déplacement A B est égal à quoi? L'intégrale entre XA XB ديال le travail élémentaire WF. ok alors ça est égal à quoi? L'intégrale de XA à XB de quoi? De moins KX dx. ok donc K moins K c'est une constante je te l'ai dit moins K. l'intégrale de X dx XB XA. alors le primitif de x dx شنو هو؟ donc tout l'indique le primitif de x هو 1 sur 2 x. alors de x1 à xb. alors ça nous donne que moins k facteur à 1 sur 2 x xb au carré, au carré pardon, moins 1 sur 2 xa au carré. صافي دونك هاد ك مع موا غادي تدخل تولي عندنا سيدينا 1 sur 2 k xa au carré moins 1 sur 2 k xb au carré. donc هذا le travail total de la force F pendant le déplacement A à B. ok
اش كتلاحظوا هنا لو ترافاي اونتر A et B alors اش كندير 1 sur 2 k XA donc كنبدا باش le point de départ moins le point de l'arrivée. OK. OK, très bien. Donc cette relation pour calculer من بعد غادي نلقاو واحد la relation اخرى donc la relation entre l'énergie واحد le tube ديال l'énergie ou le travail de la force. Alors maintenant on va passer à l'énergie. Donc, pendant le mouvement de solide S, bien le système ressort plus le solide S. كيكون عندي واحد 3 types d'énergie. كتكون عندي l'énergie potentielle élastique ou l'énergie de pesanteur ou كتكون عندي l'énergie cinétique ou la somme ديالهم كيعطينا l'énergie mécanique. Alors d'abord غادي ندوزو chaque énergie نعطيو la définition ديالها. Alors énergie potentielle élastique. Donc là رديتو البال هنا élastique donc عندها علاقه باش بديك l'allongement ديال le ressort. Donc l'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique est l'énergie qui est possible grâce à la déformation, OK, de ressort. Elle est donnée par la relation suivante. Donc نعطوها مباشرة متفقين نقدر نديمونطري عليها مي ما عندي ما ندير الديمونستراسيون ديالها. Alors E PE est égal à 1 sur 2 K delta L au carré هذه en général. OK, avec الشرفة avec delta L شناهي هي ديك دلتا ال 0 عقلتو عليها في لي زيكزيرسيس ديال بوندول فيرتيكال و فيرتيكال انكليني بلس اكس. اوكي دونك هادي اون جينيرال. دابا نمشيو نشوفو لي كان اللي عندنا حنا الا كان عندك بوندول الاستيك اوريزونتال غتكون عندك دلتا ال ايتيكال كوا هي اكس. علاش؟ لان دلتا ال 0 ما كايناش ديك لالونجمون الانيسيال ما كايناش. الو غادي تبقى عندكم هنايا او بي او ايتيكال كوا 1 sur 2 k x au carré. نورمالمون هنا كتكون واحد كونستونس ما غاديش نهضر عليها انا. علاش؟ لان غالبا هما كياخذوا ديك البوزيسيون ديكيليبر هو ليطا دو ريفيرونس. الو حنا نبقاو نخدموا بهادي ديريكتومون. هادي هي اللي غتكون عندنا حنا بواحد النسبه ديال 100%. بوغ لي بي سي مثلا اس في تي كتكون عندكم هادي بزاف. اوكي بوغ لي دو كا هنا انا رديت البال ضروري غتكون عندنا ديك دلتا ال 0 كتكون متفقين ديفيرونس 0. الو غتبقى عندنا او بي او ايتيغال كوا 1 sur 2 k delta L0 plus x 2 au carré. اوكي دونك هادي كتعطى بزاف للسيونس مات عمرها تعطات للبي سي مي تكونوا عارفينها. Très bien. Alors, troisièmement, l'énergie potentielle de pesanteur, EPP. Alors, la définition. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie que possède un solide de fait que sa position par rapport à la Terre. Elle résulte l'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. Elle est notée EPP, cette énergie s'exprime en joules. Donc هذه شنو هي الطاقة اللي كتنتج على ماذا؟ على الوضع ديال داك لو كور بارابور على تير. يعني الارتفاع عندها علاقة بالارتفاع. حنا غادي نعطيو واحد لا غولاسيون هنا اون جينيرال. دونك او بي بي est égal à plus ou moins mgh. اوكي دونك ام لا ماس ديال لو سوليد جي لانتونسيتي دو بوزونتور و اش هي لالتيتود. لالتيتود رد البال ديما كاين ليطا د ريفيرونس. دونك كاينه ليطا ياك كاينه ليطا د ريفيرونس. ها هي ليطا د ريفيرونس شنو هي؟ واحد لو نيفو كتكون فيه او بي بي ايكال زيرو. الوغ الا كان لو كور هنا الا كان فوق الا كان لو كور ديالنا هنا الفوق كناخدو الا كان الفوق ليطا د ريفيرونس كناخدو او بي بي ايكال كوا ام جي اش يعني بلس. اوكي كناخدو باردون مسحها كناخدو هي بلس ام جي اش و اش ديالك هي هادي الشريف. اش ديالك هي هادي هي اش. اوكي اما الا كان ودسو ديال ليطا د ريفيرونس الا كان هنا مثلا لو سوليد ديالك هنايا كتكون عندك اخي كتكون عندك او بي بي لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور موان ام جي اش. و اش سيدي فينك اش ها هي اش نديروها بشي كولور اخر. اش في هاد لوكا كتكون هي هادي اش. اوكي تري بيان. حنا غنشوفوا لي كان اللي عندنا هنا في الكور ديالنا. الا كان عندك سيدي غوسور اوريزونتال الا كان عندك الغوسور اوريزونتال سيتادير اش ايكال كوا زيرو. الوغ او بي بي غادي تكون زيرو. الوغ ان فوا يبان لك بوندول élastique horizontal EPP est égal à 0.
في الكا ديال فيرتيكال وانكليني نديرو حنا غير انكليني هنايا. دونك عندك هنا لا بوزيسيون ديكيليبر مثلا هي هادي نسموها هي لا ريفيرونس. دونك في هاد لوكا هادي كتكون عندنا او بي بي قلنا زيرو وهنا اش. دونك اش au-dessous ديال اش باردون لو كور هنا au-dessous ديال ليتا د ريفيرونس. الوغ غادي ناخد او بي بي كي تكون نيجاتيف الوغ موان ام جي اش. و اش في هاد لوكا راه بوزيتيف. اش خصها تكون بوزيتيف علاش لانك ديجا خديتي هنا موان. اوكي الوغ quatrièmement, l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait son mouvement. اوكي دونك هي الطاقه اللي كتنتج على شنو على الجسم ابار كتنتج عن طريق ماذا او نتيجه لحركه الجسم. دونك بحد الجسم واقف ما عندوش انرجي سينيتيك. اين فوا كتولي عنده واحد لو موفمون كتولي عنده واحد لينيرجي يفا بوسيد ان انرجي cinétique. Donc l'énergie cinétique est l'énergie possible d'un corps de fait son mouvement. L'énergie cinétique d'un pendule élastique est donnée par la relation suivante. Donc il y a le ressort et le corps. Le ressort, l'énergie cinétique de 0, mais le corps S, l'énergie cinétique de il y a l'énergie cinétique de c'est dit EC, EC, énergie cinétique est égale à 1 sur 2 mv au carré. Ok. Donc هنا إلا خدينا V est égal à quoi x point اش تولي عندنا سيدي هنايا غتولي عندنا E C est égal à quoi 1 sur 2 m x point. ok. Donc V راهي x point. alors énergie cinétique راهي 1 sur 2 m x point. donc m la masse و V la vitesse. donc هنا les unités ناخدوهم بالزربة. donc هنا mètre par seconde. هنا la masse toujours en kilogramme و l'énergie هنا doit être en joule. ok. alors هنا واحد لا رومارك تري امبورطون. عندي هنا زيرو هو لو بوزيسيون ديكيليبري يعني ملي كيكون عندك لو كور ديالك هنا. اوكي الا كان ديلاتي وهنا عندك كومبريسي. اوكي موان اكس ماكس سيتادير كومبريسي. الوغ ان فوا تكون اكس الا كانت عندكم اسيدي اكس زيرو يعني لو كور في بوان ديكيليبر لا فيتاس كتكون ماكسيمال. علاش؟ لانك في ليكستريميتي انت ملي جريتي لو كور هنا ليكستريميتي كانت لا فيتاس نول. والا كانت لا فيتاس نول لينيرجي سينيتيك كتكون زيرو. اوكي ها هو جاي راجع الموفمون ديالو. الوغ ان فوا كيوصل بوان باردون لو بوزيسيون ديكيليبر لا فيتاس كتكون كيديرها ماكسيمال. الوغ لينيرجي سينيتيك دوا اتر ماكسيمال. الوغ في لوتر اكستريميتي موان اكس ماكس لا فيتاس فا سانول و الوغ سي نول. اوكي دونك اون جينيرال هنايا énergie cinétique maximale Chérif, est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 mv max au carré. Ok. Ou imtcha كتكون x max donc ça pour x est égal à 0. donc une fois le corps qui وصل position d'équilibre la vitesse كتكون maximale alors l'énergie cinétique maximale. donc هادشي اللي كاين هنا في هاد لي دو phrases. Si x est égal à x max ou x est égal à moins x max, alors l'énergie cinétique est nulle. Donc la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change le sens de son mouvement. Très bien. Donc il faut créer le sens de mouvement. Si x est égal à 0, alors l'oscillateur passe par sa position d'équilibre et son énergie cinétique est maximale et sa vitesse est aussi. Très bien. Alors d'abord, sur l'énergie mécanique d'un système masse-ressort. C'est quoi une énergie mécanique? Il y a la somme de les types كاملين ديال l'énergie. Donc l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal, horizontal. علاش غير pour utiliser l'expression utile. Donc l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal est la somme de l'énergie potentielle élastique, ok, et l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors EM est égal à EC plus EPP plus EPE. Énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique. Ok, donc pour un pendule élastique horizontal, donc pour un pendule élastique horizontal عندنا EC est égal à quoi 1 sur 2 mx point au carré.
قلنا في ولا x point, ok. وعندنا سي دي او بي بي est égal à quoi 0, l'énergie potentielle de pesanteur 0. وعندنا سي دي او بي e est égal à 1 sur 2 kx au carré. Alors ça nous donne que M, l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal, est égal à 1 sur 2 mx point au carré plus 1 sur 2 kx au carré. Très bien. Ok. Alors, merci.